Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Ndugu mtazamaji wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Naomba tushirikiane na wewe neno la Mungu kwa ufupi kutoka kitabu cha Yeremia sura ya 29 na ule mstari wa 11, ambapo Biblia inasema, na nitasoma: maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mawazo mabaya, kuwapa ninyi tumaini la siku zenu za mwisho. Neno la Mungu nasema Mungu anayajua mawazo anayokuwazia, anajua anachotuwazia. Mawazo ya Mungu ni mazuri, na siku zote Mungu huwa anawaza mema juu ya maisha ya watu wake. Ni wakati mzuri ambapo napenda kukuletea utambulisho wa channel yetu ya YouTube ambayo itakuwa inakuletea maudhui ya neno la Mungu ambayo yamebeba baraka zako, yamebeba heshima yako, yamebeba muujiza wako, yamebeba majibu ya maswali ambayo umekuwa nayo kwa muda mrefu sana. Tunakujia kwa YouTube channel jina la Bethel Christian Miracle Center, ambayo bila shaka itakuwa baraka katika maisha yako. Niombe tu kwamba ufuatilie maudhui yetu ambayo yatakuwa baraka kwako. Tumekuwa mara nyingi tukijitokeza kwenye FB, Facebook tumehudumu sana na tumeendelea kwa muda mrefu, lakini sasa tumeona tuwajilie ndugu zetu kwa njia ya kuongeza mtandao mwingine wa YouTube channel ambayo bila shaka itakuwa baraka kwako, na hivyo ni kukaribishe kwa ajili ya kufuatilia maudhui yetu. Alafu baada ya hapo ni kuite ni kuombe uwakaribishe watu wengine marafiki zako kwa kushare nao, lakini pia subscribe channel yetu ili iweze kuendelea kukua na kuongezeka zaidi kwa wale watakaoendelea kuona. Nikushukuru sana kwamba maudhui yetu itakuwa yapata kila tunapoingiza jambo jipya, itakuwa na kufikia pale ambapo utajali na vile ambavyo utakaoendelea kufuatilia shughuli zetu hizi. Ninaamini kwamba itakuwa baraka kwako na italeta majibu ya maswali yako uliokuwa nayo kwa muda mrefu. Itakuwa baraka katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Bye bye. Mungu akubariki sana. Amen.